Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Good morning. How are you today? Fine. I'm fine too. Why? Okay. This is too morning for you? This is 11 o'clock. I think it is not too morning ya. Middle. Okay. Anyone of you didn't come today? Ada yang nggak masuk hari ini? Okay, Nisa ya. Nisa. Husnan? Ada ya? Oke. Langganan nih. Okay. Meet me again, and then we are now going to study about language in social media. But before that, I'm going to inform you about our method today. So our method today is use CBL, case-based learning. Jadi metode yang kita gunakan hari ini adalah case-based learning, CBL ya namanya. Jadi masalah yang harus dianalisis. Jadi nanti saya akan ngasih masalah kalian, yang mana kalian nanti harus observation yang pertama, and then the second one is analysis ya. Analisis lalu the result, hasilnya bagaimana gitu. So here students will be able to identify the video ya, tadi sudah dijelaskan mengidentifikasi video, and then analyze code switching and code mixing, recognize slang, register and language variation, evaluate language use in digital communication. Itu ya. Jadi tujuannya pembelajaran kita hari ini kalian harus bisa 4 poin ya, 4 poin ini. Jadi ada 4 poin ini ketika kita mau salah satu tujuan pembelajaran this morning ya, pagi ini. Okay. We are talking about social media. I hope you have social media ya. Saya harap kalian punya sosial media semua. Ya. What is that? One of you that you use the social media. Apa yang biasanya kalian gunakan sosial medianya? TikTok, Instagram, and then what is TikTok? Facebook, WhatsApp, and then YouTube. X, what is X? Oh, Twitter. What is X? X. You call X Twitter. Oh, X ya. It can be, oh itu X. Oh. Oke. Sosial media ya. Jadi kalau kita bicara tentang sosial media, saya yakin kalian semuanya pasti menggunakan sosial media, terutama TikTok ya. TikTok kan sekarang apa namanya? Orang-orang pasti banyak yang menggunakan ya, terutama buat konten nih, salah satunya one of the that you use that about content ya. Siapa nih yang sering bikin konten? Do you like make content? You? Halim? Okay. Nader, Halim, what is your TikTok's akun? Coba, ingin tahu nih akun TikToknya apa? Halim? Halimatul? Oh, Halimatullah gitu ya. Oh, atau ilah. Oke. Okay. Nah, bisa pakai TikTok nih, biasanya kalian lihat apa? What do you see in TikTok? Random, FYP, and then what else? Hah? Measure? Oh, fashion. Do you like fashion? Fashion show? Oh, outfit. Okay, outfit ya. Okay, next, Aziza. Okay, what is digital in sociolinguistics? So we are talking about sociolinguistics, that about language in media sosial, the study of language use in digital environment such as TikTok, Instagram, YouTube, and online communities ya. Jadi sociolinguistics itu juga bisa digunakan dalam hal digital. Exactly in this era ya, terutama di perkembangan era sekarang ini. Apalagi orang-orang di media sosial tuh banyak menggunakan bahasa-bahasa yang kadang merusak gitu ya.
merusak atau mungkin combine, bahasanya combine nih. Karena kita mau, we are going to study about code mixing and code switching, so we have to remember about code switching and code mixing ya. Jadi kalian harus ingat karena minggu lalu kita belajar tentang code switching and code mixing. Mungkin ada yang mau ini menjelaskan dulu. Can you explain me about code mixing? Any one of you? Ada yang mau? Dewi, maybe code mixing? What is code mixing? You may. Code mixing. Mix words with another word. Mix word with another word. The only word or language? Language ya. Kalau word kan hanya kata, tapi kalau language kan bahasa. Another answer maybe? Daniel, what? And then the last one, code switching, Hasbi, maybe. Code switching. What is code switching? Perpindahan bahasa, oke. Can you give me the example? Maybe English and Indonesia or Javanese and Maduris? Or English and Javanese maybe? Oke, next lah. Ayo, next lagi, Aziza. Oke, why TikTok? Kenapa TikTok? Can you give me the reason, maybe? Bisa ngasih saya alasan kenapa kalian kok menggunakan TikTok? Dan kenapa sih yang paling utama TikTok itu? Kan banyak yang TikTok, antara TikTok dan YouTube nih. Ya, kenapa? Can you give me the reason? Oke, Meli? Oke, nice. Gen Z ya, cocok suitable with your age now ya. Jadi cocok buat umur-umur kalian. Jadi ketika kita scroll nih, tentang BBM naik nih sekarang, udah langsung viral gitu ya. Pertama udah langsung viral. Yang kedua tentang MBG katanya, MBG udah gak ada katanya gitu. Atau korupsi nih kemarin gitu ya. Jadi udah langsung tahu kita tanpa harus melihat TV ya. We don't need to watch television or maybe see newspaper ya. Jadi gak usah baca koran, gak usah TV, sampai-sampai koran itu gak laku sekarang gitu gara-gara ada TikTok ya. Oke, popular among young people. Jadi memang populer untuk orang-orang muda ya, anak-anak muda. The second one is rich source of authentic language. Contains multilingual communication and then shows language trends and identity construction. Jadi menunjukkan bahasa yang trends dan membangun identitas gitu. Kira-kira kalian pernah lihat nggak bahasa-bahasa yang trends di TikTok itu? Apa? Gawat, kerasin aja. FOMO, oke, FOMO. Apa FOMO itu? Ikut-ikutan ya biasanya ya, oke. Apa lagi? Anyone? Ini kan pengguna TikTok semua nih, saya yakin nih. Ayo, apa? Tasya nih, Tasya. What is? Yang sering kamu dengar? Hah? X? Oh, oke. Jadi bukan pakai very good ya, pakai yang X tadi itu lebih ke gaul ya bahasanya, lebih keren aja gitu. Ada lagi mungkin? Selain itu? Iya, nggak apa, it's fine. Sududu. Oh gitu ya, ini saya baru tahu nih malam. Sududu. Agak kayak, tapi kayak bukan arti enggak ya, it's not no gitu ya kayaknya artinya gitu. Tapi kayak cuma kayak kata ungkapan aja sududu gitu ya, lucu aja gitu ya, it's funny. Oke, next. Oke, before we going to the next chapter, going to the next slide ya. Make a group first, silakan bentuk kelompok dulu sebelumnya, silakan. Terserah, up to you kelompoknya siapa aja. 3 kelompok, ada 3. Boleh ikut ini, Alfia, Naja sama Daniel. Ikut siapa aja deh.
Videonya boleh di-share ya. Let's watch the video. Videonya boleh di-share tadi yang sudah dapat dari ketua kelasnya. Videonya boleh di-share, sudah? Sudah di-share? Oke, di-share dulu. Juga. Terus ada sudah mulai. Oke, have you watched your video? Sudah ya? Oke. Can you give me the conclusion? Any one of you, your group maybe one of group. Can you give me the conclusions about this is code switching or code mixing? And then what kind of language that they use ya in video? Any one of you? Ada yang mau mungkin memberikan kesimpulan? Yuk. Oke, Dewi. In our view, use code mixing. Code mixing. We use Indonesian language mixing with English. Okay. Besan and English. And then another group maybe? Boys group? Indonesia and? Oh, English. Same ya. Dengan bagi komunikasi karena secara komunikasi betapa yang bahasa Inggris adalah bahasa Indonesia karena kalau dari praktek di zaman sekarang kalau masuk di pemerintahan itu bahasanya langsung sudah berubah menjadi campuran kayak ini. Oke, thank you. Oke, this is. Nah, ini ada contoh lagi. Oh no. Alternating, jadi code switching. What is code switching? Alternating between two or more languages in a conversation. Ya, jadi salah satu alternatif antara dua atau bahasa atau lebih dari bahasa. Jadi lebih bahasa dua atau lebih ya yang bisa digunakan dalam percakapan. Nah, ini. I'm tired, tapi saya harus tetap belajar, gitu ya. Itu kalau code switching. Jadi perpindahan bahasa ya, kalau code switching itu perpindahan bahasa, bukan percampuran bahasa. So when you are use Javanese and then directly you use Maduris, gitu ya. Jadi ketika kalian pakai Jawa, and then directly pakai Madura, gitu ya. Next, code mixing. Nah, what is code mixing? Embedding elements of one language into another. Aku sedang meeting dengan klien. Nah, itu ada salah satu word ya, one of word tuh ya, ada meeting and client. Itu adalah English ya. Next lagi. Oke, group activity. Jadi ini adalah one of your assignment now. The first one, analyze a TikTok video. Tadi sudah ya, bahwa kita sudah menonton video. The first, identify code switching and then identify code mixing. Jadi identifikasi code switchingnya bagaimana, apakah ada code switching di situ. Kalau tidak ada ya sudah kosongi. Kalau adanya code mixing berarti kalian harus mengerjakan code mixing gitu ya. Find slang expression, jadi temukan ekspresi-ekspresi bahasa slang. Ada nggak di situ yang menggunakan bahasa slang? Explain the speaker's identity, menjelaskan identitas dari si
pembicara gitu. Identitasnya mana? Apakah asli Indonesia atau mungkin Amerika dan seterusnya. Oke. This is the excitement. Anyone, any question maybe from the excitement? Ada pertanyaan dari tugasnya dulu mungkin? Nothing ya, nggak ada ya. Oke, mungkin silahkan dikerjakan dulu tugasnya dari sini. Next lagi Mbak. Iya, yang tadi dikirim. Gimana? Slang sama word mixing ada ya. Siap Meli. Oke. Have you done? Have you done your assignment? Have you done? Sudah selesai? Sudah ya, oke. Saya anggap sudah selesai. Coba can you answer my question from Hasbi first maybe? What is the language slang from the video that you watch with your friends tadi? Jadi apa bahasa slangnya? Apa? Piece of cake. Oke. What else? Apa lagi? Itu aja ya. Apa? Oh, bro, ya masuk bisa. And then what is the language identity? Identitinya apa? Apa dari Indonesia atau dari Arab atau dari mana? Inggris ya, asli dari Inggris. Oke, coba Meli, from the last group. Oke, gimana? Because the language moved from Indonesian language to English language. And then the next language is finger dot snap. Itu jadinya Finger dot snap. then language identity-nya is Indo-English. Okay, thank you. Alhamdulillah ya, you have already done your assignment. And then next, I think this is the last of our discussion today ya. Next, sudah. Okay, our conclusion. Any question first? Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Before I give the conclusion, any question? Okay. What is the main difference between cognition and cognition? Okay. Code or code? Code or code? Okay, code ya. Okay. Coba ulangi lagi. Ya. What is the main difference between cognition and cognition? And then can you give me an example about it? Okay, about code mixing and code switching. Code switching first ya. Code switching, I think this is the move of language ya. So you can use the language between first 10 Javanese and then you move into Maduris gitu ya. Jadi perpindahan bahasa antara Jawa dengan Madura gitu. Dan yang berbicara that one of the speaker is one person. Jadi satu orang itu tetap. Jadi mereka tuh punya banyak bahasa di situ. Bisa pakai bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Arab dan seterusnya gitu. But if code mixing ya, jadi sama mereka juga satu orang tapi juga punya many languages gitu. Jadi antara Jawa ke misalkan Jawa ke Madura, English to Indonesia ya maybe, and then apa lagi? Arabic to English misalkan, bahasa Arab to Arabic. The example tadi sudah saya kasih ya saya kira. Oke. Anyone? Again, ada pertanyaan lagi? Oke, Naja. Enough ya. Enough for meeting today ya. The conclusion is language on TikTok reflects social identity, multilingualisms, and language change in the digital era gitu ya. Jadi bahasa itu akan selalu berubah di era digital atau ya seperti sekarang ini gitu. Before I close, I want you to give our reflection from our studying today. Jadi sebelum kita tutup, saya pengen ngasih kalian refleksi ya hari ini ya. Refleksi tentang penilaian pembelajaran kita hari ini. Satu orang satu, kalau sudah langsung ditempel
Thank you very much ya guys untuk hari ini. See you next week and last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.